Grade 8 student sa Potota nag-viral matapos naglisensya nga mag-absent agud makatrabaho para sa iloy nga nagamasakit. Ining gitutukan ni Tess Ordales. Matutom kag mapisan. Ini ang paglaragway sang manunudlo sang Palanggia National High School nga si Ma'am Nelly Chiquito kay Yuan nga iya estudyante nga nag-viral matapos nagsulat sang excuse letter para kay ma'am nga nagalisensya nga hindi ni kuno makaeskwela bangod kinahanglan magtrabaho. Sa Potota na nagatiniri si Yuan malayo siya pamilya sa Iloilo City agud makapadayon sa pag-eskwela sa bulig sang iya amo nga may poultry farm. Naintindihan ni Ma'am Nelly ang sitwasyon ni Yuan rason nga sa masami kuno ini gin-excuse agud kinahanglan nga magtrabaho. Ginpost si niyang excuse letter sa social media agud maghatag sang inspirasyon sa mga estudyante. Nalipay ini nga naging palaagyan ng post agud mabuligan man si Yuan. Ang mga tao ani balaan ko naghatag na sila bulig kay hindi lang tungod nga naluoy sila kay siguro nakarelate man sila sa ilang kabuhi nga sang una amo man ni sila. Suno naman kay Yuan, naluoy gid siya sa sitwasyon sa Iloy rason nga naglisensya ini nga mag-absent sang tinalikdan nga Setyembre 26. Pinot yang dugan kag sakit yang likod. Gaigda na lang sa kuno nga gaigda. Kaya naglisensya ko kay ma'am nga ma-excuse ko para makapuli sa Iloilo. Madamo pa sang handom si Yuan para sa pamilya. Lakip na diri ang mangini sa kasoldado agud makabulig sa mga nagakinahanglan. Rason nga matuon gid ni kuno sang maayo bisan ano kapigado. Sila maganay magdinungon tanay sigilan sila gyapon sa pila kay ara naman tanan sila maging grateful ta na, thankful ta na kay may mga tao nga willing magbulig ka na so waay itrason nga hindi na doon matapos ang ana nga pag-eskwela. Humalin sa naging viral ang post, madamo na nga may bulawanon nga tagipusoon ang nagpalabot sang bulig para kay Yuan. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.